बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं द इस्लामिक स्टडीज़ और मैं हूं जावेदुल हसन। ये हमने चैनल न्यू क्रिएट किया है ताकि आप तक इस्लामी तालीमात का कुछ अहम हिस्सा पहुंचाया जा सके। बेसिकली आप YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे और बहुत सारे लोग आपको जो है वो इस्लामिक तालीमात, अरबी लैंग्वेजेस और अहादीस पाक पढ़ने का सलीका सिखाते होंगे, लेकिन हम आपको चंद एक बुनियादी चीज़ें आज के सबक में पेश करेंगे। अगले दिन आप इससे मज़ीद फ़ायदा उठाकर आप हमारे असबाक को सुनते रहेंगे। अहम डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले आप तमाम अहबाब से मुल्तमिस हूँ कि न्यू चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से आप तक आने वाली हर वीडियो सबसे पहले पहुँच सके और आप अपने असबाक को बतरीके अहसन जारी रख सकें। आज हम इब्तिदा कर रहे हैं, तो इब्तिदा करते हुए दुआ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम बिरहमतिका नस्तगीथ। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। किसी भी इल्म का आगाज़ करने से पहले उसकी 3 चीज़ों का जान लेना इंतहाई ज़रूरी होता है। पहला कि उस इल्म की मारिफत हासिल कर ली जाए कि ये इल्म है किन चीज़ों पर। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के मारिफत हासिल करते हैं, उसकी तारीफ़ जानते हैं कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। और अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में बायो पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ मेडिकल बायो। एंड अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। इसी तरह हम अरबी कलाम को शुरुआत से आखिर तक लेकर के जाने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस इल्म को पढ़ा और पढ़ाया जाता है वो है इल्मुस सर्फ। सर्फ आम लफ्ज़ों में कहते हैं या खुद फिर जाओ या अगले बंदे को फेर दो, यानी या खुद घूम जाओ या अगले बंदे को घुमा दो। इसका माना है, इसे कहते हैं सर्फ, और ये सर्फ कहलाता है, यानी खुद फिर जाना या अगले को फेर देना। इस्तिलाह में कहते हैं जी कि अस्सर्फ इल्मुम बि उसूली युअरफु बिहा अहवालुल अपनियतिल कलिमतिल लती लैसत बि इराबि व बिना। तारीफ़ इसकी कुछ इस तरह से की जाती है कि इल्मुस सर्फ उस इल्म को कहा जाता है जिसके ज़रिए 2 कलमों को आपस में जोड़ा जाए और कलमा की गिरदान यानी उसका हेर फेर का पता हो। लेकिन याद रहे लैसत बि इराबिम व बिना, आखिर में कहा गया कि लैसत बि इराबिम व बिना। इस कलमा में, इस इल्म में हम ये नहीं जानेंगे कि इसके आखिर में ये इराब क्यों आया है। बस हमारा मकसद ये है कि 2 कलिमात को आपस में जोड़ दिया जाए, उसका हेर फेर पता हो। बस माई वर्क हैज़ बिन डन, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब इस पर हम मज़ीद कल बात करेंगे। दूसरी बात, इस इल्म का मौजू क्या है। किसी भी इल्म के मौजू के लिए, मिसाल के तौर पे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में क्या मौजू है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, लेकिन केमिस्ट्री का जो अवारिज़ ज़ातिया है वो क्या है, हमने इस पर बात करनी है कि इल्म सर्फ का जिस तरह केमिस्ट्री का एक अवारिज़ ज़ातिया है कि केमिस्ट्री किन चीज़ों पर वारिद होता है और किन किन
چیزوں کے احاطہ کرتا ہے یہ، اسی طرح علم الصرف کن کن چیزوں کا احاطہ کرتا ہے۔ آج ہم صرف اس بات پر، اس موضوع پر بات کریں گے کہ علم الصرف، میں پھر سے دہرا دوں، علم الصرف کا موضوع کلمہ ہے۔ اب کلمہ حرف الف نہیں ہے، کلمہ الف کا نام ہے، حمزہ لام فا، ان 3 حروف کو آپ اکٹھا لکھیں گے تو یہ کلمہ ہے۔ لیکن اگر آپ الف لمبا یوں سیدھا ڈال دیں گے تو یہ صرف الف ہے، بطور حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری چیز، کلمہ ہے، اس کا موضوع کس حیثیت سے ہے؟ صیغہ کی حیثیت سے ہم دیکھیں گے کہ اس میں صیغہ کون سا آ رہا ہے۔ یعنی ضربہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ کلمہ ہے، ضربہ تثنیہ کا صیغہ ہے لیکن یہ کلمہ ہے۔ 2 کلموں کو اکٹھا کر کے ہم نے ضربہ بنا دیا، تو اب ضربہ کے آخر میں الف لگایا تو وہ تثنیہ بن گیا۔ ہم نے اس کا جو موضوع ہے، اس کے جو عوارض ذاتیہ ہیں وہ کلمہ ہے، اور کلمہ حیثیت کس کی ہے؟ صیغہ کی۔ یعنی اس کے اندر اس کے جو عوارض ذاتیہ ہیں وہ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر ہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ تیسری چیز، ہم اس علم کو پڑھ کیوں رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ سائنس پڑھنے والے کو، جو بایو پڑھ رہا ہے وہ میڈیکل شعبے میں جائے گا، جو کیمسٹری پڑھ رہا ہے وہ کدھر جائے گا، جو فزکس پڑھ رہا ہے وہ کدھر جائے گا، جو کمپیوٹر پڑھ رہا ہے وہ آئی ٹی میں جائے گا۔ یہ سب شعبے ہیں، یہ فوائد ہیں۔ لیکن علم الصرف یعنی عربی کلام کے حصول کے لیے علم الصرف ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے، صیانت الذہن عن الخطاء فی کلام العرب، عربی کلام کے اندر ذہن کو خطا سے بچایا جائے۔ آج کا ہمارا سبق صرف اتنا ہے، آپ ہمارا منتظر رہیے ہمارے۔ کل ہم اس سے آگے بات کریں گے کہ اعراب و بنا کیا ہے، یہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کل ہم آپ کے ساتھ، آپ کے پاس کچھ نوٹس کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے، اور وہ نوٹس کے اسکرین شاٹ آپ کو ویڈیو کے اندر دکھائے جائیں گے کہ آپ اس طرح سے ان علوم کو یاد کریں گے۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ دی اسلامک اسٹڈیز کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے sidq.pk یعنی صدق پاکستان، اس کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اس پر ہم آپ کو ابھی تک ہمارا جو توحید کا جو درس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے ملتمس ہوں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔ اللہ